Hɔrɔn TV kanubagaw cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli b'aw ye ka kɛɲɛ n'a ka waati foli ka ɲi. Aw bisimila yelen jɛmu kɔnɔ aw ni ce aw ka danaya la. Ni maa kunnafoni tan ale ye kunfɛ maa ye maa kunnafoni ne o bɛ jate maa kɛgun fɛ walasa aw fɛnɛ ka ye o maaw la a y'aw sɔgɔ yelen jɛmu na. O de la yelen bɛ hakili jagabɔ kɛ ka baro kɛ sujet kan sujet min bɛ jamana kɔnɔ n'a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen nafa. An ka bi baro bɛna boli shisha kan n'a bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye décision ta walasa shisha mini ani a feereli ka se k'o dabila Mali kɔnɔ depuis le 15 août tɛmɛlen kɔnɔna na. Hakili jagabɔ bɛna kɛ jumɛn ye o ko kan ale ni décision bɛna lawaleya cogo jumɛn o bɛna kɛ an ka bi wulada in na baro ye. Ko baro tɛ ja ni baro ɲɔgɔn tɛ walasa ka se k'o baro kɛ an ka ci sera maa fila ma. Maa welelen fɔlɔ ale ye denmisɛnninw ka maa ye ni ale ye président des jeunes donc de la commune 6 ni conseil communal de la jeunesse commune 6 n'o Ousmane Dante président bisimila. Sa a diyara n ye an b'an lamɛnbagaw fo. Ayiwa Ousmane Dante tɛmɛnen kɔ maa welelen filanan ale ye Sidi Mohamed Samake n'ale ye président de l'association Mali sans drogue. Monsieur Samake i bisimila. Merci beaucoup. An b'a fɔ wagati na an ka bɛɛ lajɛlen mun ni ɲɔgɔn tuma o la u bisimila an ka baro kɛnɛ kan. D'accord. Ayiwa foli tɛmɛnen kɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an bɛna kuma shisha kan. Shisha min ni ale mini ni ale balila Mali kɔnɔna na hakili jagabɔ bɛna boli o kan. An b'a daminɛ denmisɛnninnakaw la donc komi shisha yɛrɛ a fɔra denmisɛnninnakaw de b'a min kosɛbɛ o de la an ka ci bilala i ma walasa i ka se ka na ɲɛfɔli kɛ an ye. Ko ko ɲɛ a n'a tiɲɛ o bɛ sɔrɔ kuma dɔw la ko kɛcogo fɛ. Ayiwa shisha kɔni balili maa caman y'a fɔ ko a ɲɛna mais minnu b'a min olu kɔni ko a man ɲi parce que a bɛna yɛlɛ olu joli kan. Mais an bɛ ɲininkali min kɛ e la fɛn min kɛra mɔgɔ caman ka fiɲɛ ye a niveau la décision taara dɔrɔn a appliquera o yɔrɔnin bɛɛ la mɔgɔ caman ma se ka o yɔrɔnin de faamuya. Ayiwa e hakilina ye jumɛn ye décision yɛrɛ la. Bon Kunta i ka ɲininkali diyara n ye ka lamɛnli jɛkulu bɛɛ fo u ka sɔgɔli la an ka nin émission lamɛnli la. Shisha ko min ni an marabagaw ye décision ta ko ka a feereli a jɛnsɛnni a mini a n'a ladonni jamana kɔnɔ ko k'o kɔn sariya bolo ma. Donc fɛn do fɛn min ma kunbɛn bɛɛ fɛ cogoya kelen na. Décision min do anw bɛ se k'a fɔ décision do décision min kan ka encourager kosɛbɛ an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ u yɛrɛ mɛnna ka sɔrɔ u ma nin décision ta. Mais n'i bɛ décision o décision fana ta i bɛ taa sɔrɔ kɔlɔlɔw de b'u la. A kɔlɔlɔ dɔ ye jumɛn ye an y'a ye shisha min yɛrɛ min n'an kan b'a ma a kun bɛ don an ka jamana kɔnɔ ka caya sifinnaka caman yɛrɛ y'a kɛ jago ɲini sira ye u bɛ nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ. Donc n'i wulila tile se kuncɛ k'a fɔ i b'o o fana butigi ninnu bɛɛ datugu baarakɛla minnu b'u bolo a ka ca Ala fɛ i bɛ sifinnaka caman bila ka taga sigi dɛnkɛrɛfɛ la. Donc o de kama o yɔrɔnin kɔni kɛra degun ye dɔɔni. Ne hakili la kumaɲɔgɔnya kun bɛ se ka na yanni décision tali cɛ sinon hali olu yɛrɛ minnu y'a feerebagaw ye ni ladilikanw ni bilasirali kun dir'u ma u bɛ bɔ ko in na. Mais n'i y'a jate minɛ e san caman kɛ k'i ka nafolo don fɛn min na n'o kɛra e balo sira ye ka na tile se kuncɛ ka n'o datugu o yɔrɔ kɛra gɛlɛya fitinin ye a la. N hakili la o gɛlɛya in n'o sera ka jate minɛ a ka ca Ala fɛ shisha yɛrɛ décision ko jamana bɛɛ bɛ don a la ɲɔgɔn fɛ. D'accord. Donc o b'a yira k'a fɔ a mini dabilali kɔni a problème t'o la aw fan fɛ. A mini dabilali problème t'o la. Problème man ka y'o la yɛrɛ parce que a ka jugu kɛnɛya ma kosɛbɛ adamaden ka kɛnɛya ma kosɛbɛ. N'i y'a jate minɛ sigɛrɛti min banaw bɛ yen sigɛrɛti dun an bɛ fili min kɔnɔ an bolo shisha in de ka nɔgɔn ni sigɛrɛti ye ka sɔrɔ shisha in degun ka bon ka tɛmɛ ni sigɛrɛti ye ka taa sigiyɔrɔma 7 ka taa 8 ɲɔgɔn na. Donc a ka jugu adamaden fogofogo ma kojugu. Et puis an ka k'an yɛrɛ ye parce que an ye shisha in ye mɔgɔ wɛrɛw de la an y'a ye olu de bolo olu ka taabolo u bɛ dumuni minnu kɛ u bɛ climat min kɔrɔ est-ce que an b'o dumuni kelen kɛ est-ce que an b'o climat kelen kɔrɔ. N hakili la olu ɲininkaliw caman
an kan k'o k'an yɛrɛ la pour que ka faamuyaliba sɔrɔ ko in na kosɛbɛ. D'accord. Ayiwa, o b'a to Mr Samake an bɛna o ɲininkali kelen kɛ e la. Ayiwa, sisa minnaw ni sisa feerelaw kɔni u bɛ ka kuma min fɔ bi bi in na ko fantanjo tɛ kɛlɛ la. Barisa olu y'a faamuya k'a fɔ baga kɛra olu ma parce que sisa kelen c'est vrai a man ɲi mais ko sisa kelen kun man ka bali ko fɛn wɛrɛw kun kan ka bali ka fara kan i n'a fɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen n'a cigarette n'o fana si ma fɛn walima ko gulɔ. Ayiwa, décision ye a ye décision ye cogo di et puis e ka jateminɛw ye jumɛn ye a ko la. U ye décision ye cogo min na o fana ye décision ye ten. Jamana ɲɛmɔgɔw kɛnɛya kalifalen don olu de la. U bɛ baara min kɛ dibi la ka décision dɔw ta dugumamɔgɔw t'a dɔn. Sisan ko in na fɛn min ye nisɔndiya ye a ko la mun b'a min an mun ye société civile ye feerebagaw an bɛɛ bɛnnen don a kan ka fɔ ko sisa man ɲi. N ye feerebaga mun lamɛn ani minnu sigira a kuma kan ka débat k'a kan an bɛɛ bɛnna kan. Feerebagaw yɛrɛ kama mun bɛ nafolo don a la u bɛ groupe min na san kɔnɔ u bɛ min don a la a bɛ taa miliyɔn 500 580 na u ye min fɔ an ɲɛna mais a ko n ma k'ale yɛrɛ tɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ a den ka sisa min. Donc moi je pense que n'o fɔra sisa ko la o ma nɔgɔyara min b'a feere a bɛ jɛkulu min na jɛkulu bɛ miliyɔn 500 fo miliyɔn 600 o b'o don san kɔnɔ a la k'a feere. Filanan an y'a lamɛn a bɛ ka débat kɛ a ko ala ko tiɲɛ a man ɲi nk'ale ye feerebaga ye. O ye faamuyali o bɛ min d'anw ma k'a fɔ ko kɛnɛya ɲɛkɔrɔ an ka an dogo économie kɔfɛ ko ka kɛnɛya nagasi o hakilinata in a ti marché. N sɔnna sifinnakaw ka kuma in ma k'a fɔ dɔw bɛ taa chômage la mais bi est-ce que an kan ka nafolo ko in bila kɛnɛya ɲɛfɛ? Sifinnakaw ye mɔgɔ joli ye mun concerné bɛ sisako la olu bɛ 49% o b'o de représenter population na à peu près 8 millions. O tɛ mɔgɔ denni ye jamana kɔnɔ dɛ, o tɛ couche denni ye dɛ, o tɛ tranche denni ye dɛ, à peu près 8 millions olu ka kɛnɛya ne man kan ma da la n'a kan ka taa bolokɔ la. A ko maa caman t'a dɔn effectivement maa caman tɛ sisa dɔn. 2001 an balimamuso dɔ y'a ka thèse bɔ a kan médecine na médecine odontologie a y'a ka thèse bɔ a kan Maladɔ Tarawele a ye baara ɲumanba de kɛ mais a t'a dɔn a t'a dɔn ko BBC thèse in kɔnɔla la a yira k'a fɔ a ye enquête min kɛ étude min kɛ an bɛ se k'a fɔ n ko étude scientifique de don parce que a ye recherche de kɛ mɔgɔ si ma dali k'a ɲɔgɔn échantillon ta sisa kan 400 personnes a y'o de ta ka étude k'a kan an bɛ yɔrɔ min na bi an m'a mɔgɔ ye fɔlɔ Mali la. Étude b'a yira ko 100 sigi na 82 olu yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'a sɛbɛnnen bɛ sisa papier kan k'a fɔ k'a man ɲi kɛnɛya ma danger pour la santé u t'a dɔn. A y'a yira n na ko 100 sigi la 82 olu bɛ anbuyi min bɛ a daburu in o b'o falen u ni ɲɔgɔn cɛ. Étude in y'a yira n na ko 100 sigi la 28 problème de santé bucco-dentaire b'olu la. An y'a ye docteur fana bɔra ka kuma docteur Doumbia a ka spécialité ye fɛnkɛ chirurgie thoracique a ko cancer de poumon bɛ ka na an ka denmisɛnninw na i bɛ min ye maakɔrɔw la a bɛ ka na denmisɛnninw na. Est-ce que bi n'o yera mɔgɔ kan ka sigi ka sumaya o ko la ayi faamaw ye jateminɛ mun kɛ ka se nin ma données mun b'u bolo service technique olu de b'a dɔn. An ye kunta an ye fɛn dɔ jateminɛ ministre 3 ministre 4 kɔrɔlen b'o de mais ministre 6 o de arrêté yen signé le ministre de la jeunesse de la santé et du développement social, le ministre de la justice, ministre de la sécurité et ministre de santé et ani industrie ani commerce olu de y'a signé. Commerce b'a signé a dalen don a la k'a fɔ diɲɛ don impôt bɛ sara ale ye jagokɛlaw bɛ impôt sara ye u bɛ taxe sara ye mais a diɲɛna o bɛɛ kɔ k'a bolo nɔ bila la k'a fɔ ko an ka nin fɛn in jɔ
est-ce que yɔrɔ dɔ la ale ma denmisɛnninw ka kɛnɛya bila nafolo ɲɛfɛ ne hakili la o de ye prévention ye n'an bɔra yan bɛna lajɛ diɲɛ kɔnɔ bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka sisi kɛlɛ sisi ma fɛn ma dɔn n'i y'a remarqué diɲɛ bɛɛ bɛ ka sisi ma fɛn kɛlɛ ayiwa nin fɛn in ye sisi de a sisi ka bon ni sigarati ta ye siɲɛ 125 n'an mun m'a faamuya olu ko k'an tun kan ka passer ni sigarati ou bien faamaw tun kan k'a daminɛ sigarati la mais nin kɔlɔlɔ ka bon ni sigarati ta ye siɲɛ 125 masuba fɛn dɔ b'a kɔnɔ ko goudron o ka bon sigarati ta ye siɲɛ 25 COD n'a ka jugu adamaden yɛrɛ ka kɛnɛya ma a ka bon sigarati ta ye siɲɛ 10 donc nin yɔrɔ in n'an ye jateminɛ kɛ nin na an b'a ye k'a fɔ ko denmisɛnninw ka kɛnɛya o de bɛ ka sabati nin yɔrɔ in na n bɛ yɔrɔnin dɔ f'u ye sisa tɛ fɛn mɔgɔ b'a fɔ ko sisa tɛ dɔrɔn ye i b'a kalama k'a fɔ denmisɛnnin min ye ɲɛnaminimafɛn min daminɛ sisa ani sigarati la a ka ca ala fɛ ale ka fɛn bɛ évoluer ka taa bila ɲɛnaminimafɛn kɔrɔbalenw de la donc sisa bɛ dɔgɔya ɲɛkɔrɔ a bɛ na ni fɛn dɔ la girin n'o ye quoi awa étude dɔ fana y'a yira recherche y'a yira k'a fɔ ko 64% des jeunes denmisɛnninw na olu ye tamataka min daminɛ taba sisimafɛn daminɛ sisa de fɛ donc sisa ma kɛ porte d'entrée ye bi ka kɛ bana ni drogue ni fɛn dɔ y'anw bolo wa 64% olu y'a daminɛ sisa de fɛ parce que an mansaw an b'a fɔ an ko sisa don wa mais an bɛ tɛmɛ u la ka taa sugu la an bɛ tɛmɛ u la ka taa misiri la an b'u ye u bɛ ka sisa min mais bi a yira k'a fɔ degré y'a yira ko sisa ye fɛn a man ɲi. D'accord. Ok, an bɛ tila ka segin ka na i ma an bɛ taa président Dante fanfɛla na ayiwa président an b'a fɔ denmisɛnninw ye jamana de baaravali di ale de jamana baarakɛlaw ye donc fɔlɔ u bɛ fɔ denmisɛnninw sini ɲɛsigi mais bi an y'a ye denmisɛnninw ye jamana bi yɛrɛ ye mais denmisɛnninw olu k'u ka jɔrɔ u yɛrɛ ka avenir la n ka se ka kalan kɛ ka baaraw sɔrɔ ka se ka fɛnbaw réaliser i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnninw attirelen très généralement a filɛ ka min fɔ nin ye excitant de kan ne ko mun yɛrɛ bɛ na ni denmisɛnninw attirelen excitant fan fɛ dɛ hali n'u excitant ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ka kɛnɛya yɛrɛ ma. Bon i ka o ɲininkali fana diyara n ye Kunta denmisɛnninw ka ɲɛnaminimafɛn ko bi an bɛ yɔrɔ min an bɛ se k'a fɔ n'i ko ko i b'o kuma kɛ dɔrɔn a kuma bin yɔrɔ ka ca kojugu responsabilité ko bɛ a la kosɛbɛ mais mara jɔyɔrɔba b'a la mara jɔyɔrɔ ye jumɛn ye fɔlɔ an ka sigida bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ de bɛ jɛ ka denmisɛnnin mara denmisɛnnin bɛ mɔ n'o ye a b'a kɔrɔ teri dɔn a kɔrɔ ye a b'a fa teri dɔn a fa ye fa bɛ se ka min k'a la nin bɛɛ tun bɛ se fa teri bɛ se k'o k'a la mais bi démocratie faamuya cogo jugu o ye o ko in tiɲɛ an bolo sabula n'i ye min den bugɔ a ka ca ala fɛ 100-100 sira la a yiralen don k'a fɔ 40 kɔni o t'a faamu k'i y'u den bugɔ a yɛrɛ bɛ se ka kɛ hali kungo ye i da la kungo min n'o bɛ se ka kɛ fangalataga ye n'an bɔra o yɔrɔ la an bɛ se ka gɛlɛya ta comme facteur min bɛ na ni problème ye kojugu ni gɛlɛya bɛ dugu kɔnɔ fa ale min ye du balobaga ye ale min ye du lakanabaga ye ale bɛ temps caman kɛ du musaka ɲinini na kɛnɛma donc a sɛgɛnnen bɛ na so souvent a caman tɛ temps sɔrɔ yɛrɛ k'a fɔ u bɛ sigi ni ka ladilikanw di denw ma ou bien k'a ɲɛɲini denw taara min u ye mun kɛ ani fɛn caman olu bɛɛ ye gɛlɛya ye gɛlɛya min ni o nana nin degun caya an y'a ye denmisɛnnin caman fana tun bɛ école taga siraw kan mais o école fana nana tiɲɛ wagati dɔ la a nana tiɲɛ parce que jateminɛ ni kɔlɔsili fana tun tɛ hali o kalan siraw fɛ denmisɛnninw bɛ yɛrɛsago kɛ ni fɛnw bɛɛ kɛ kalan siraw fɛ donc a tiɲɛni barika bɔyɔrɔw ka ca kojugu. D'accord, dɔ bɛ fɛ denmisɛnninw tolen n'u yɛrɛ ma min na o de b'a to u b'a tirer ka taa excitant ninnu fanfɛla ninnu na quoi. Denmisɛnninw tolen n'u yɛrɛ ma o de bɛ nana ye kojugu. D'accord. O de jɔyɔrɔba bɛ ko in na. Ayiwa d'accord o b'a to an bɛna monsieur Samake fanfɛ ka ɲininkali kɛ ayiwa ko ɲuguɲugu ale bɛ ɲagaɲaga wuli ayiwa jalaki dɔw fana bɛ yen nɔ très généralement min bɛ ta ka jamana ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ a bɔra ka parents fɔ sisan an b'a ye Mali état kuma dɔ la an bɛ fɛnw to yen nɔ u bɛ prospérer
u prospérelen ko am sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛna wuli ka sin ka dankari o la ten i n'a fɔ sisa ko in kɛra cogo min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a man ɲi mais a tora yen nɔ jɛmɔgɔw ye investissement kɛ a la ka don n'a ye fo a warala i n'a fɔ te tun bɛ ka min cogo min na sɔni sisa yɛrɛ bɛna kɛ ten parce que gɛrɛn yɛrɛ tɛ bilen ni sisa yɛrɛ tɛ yen ayiwa est ce que i ta tun man ka wuli ka kɔn nin ko in ma joona avant que a ka se fo nin niveau ma o ta i y'i bolo se problème yɛrɛ i y'a a kɛra de man ye parce que gɛlɛya yɛrɛ fɛn fɛn b'an ka baara la bi o y'a ye k'a fɔ jamana ye ɲɛmɔgɔw ye temps di ani espace di ɲɛnaminimafɛnw ma n'i y'a ye k'a fɔ juin u b'a fɔ ma ko cannabis a mini jamana in b'anw fɛ yan ani drogue wɛrɛw Mali ye jamana min ye Mali ye nin fɛn in kɛlɛli daminɛ kɛrɛfɛ jamana bɛɛ ɲɛ la convention unique de 1961 Mali a signé 62 convention in bɔra san min dar'o kan Mali y'a signé nka ka daminɛ o la fo ka n'a bila an bɛ wagati min na action ma kɛ prévention ma kɛ sensibilisation ma kɛ ka mɔgɔw ladɔnniya ka sababu kɛ ɲɛnaminifɛn nin juguya ye maa fɔlɔ mun y'a signé u ye dabaliw ta mais olu bɔlen ko ye foyi ma kɛ donc o bɛ mun yira an ye temps ani espace di ɲɛnaminimafɛnw ma o de kama an ko nin ko in ɲana parce que an kana temps d'a ma n'i ye temps di ɲɛnaminifɛn ma n'a y'a installé a bɛ don mɔgɔw ka comportement kɔnɔ a bɛ don u ka réflexion kɔnɔ u b'a ye tuma bɛɛ donc finalement u bɛ del'a la a bɛ kɛ familiarité ye bi n'i taara arayida la i bɛ sɔrɔ ɲɛnaminifɛn bɛ min bɛɛ b'a ye alors que loi bɛ 01 078 a b'a kɔn i man k'a minɛ kuma tɛ k'a min hali miss kɛra jitisi n'a yiri bolo a kɔnnen don ɔ nin de la an b'a ye k'a fɔ n ko nin décision in ɲɛna an kana temps d'a ma parce que sisa ye fɛn kura de ye e ni anw an ka denmisɛnnin an tun tɛ sisa dɔn mɛnenba o ye san 15 ye san 20 sinon sisa nana kɔsa in na a bɔra yɔrɔ wɛrɛ de kana an b'a ye arabu jamanaw ni jamana mun ka fɛnkɛ mun bɛ bouger kosɛbɛ 16e siècle ni 17e siècle ninnu na o fɛnkɛ Turki ninnu ni Iran ani Pakistan olu de tun b'a min mais an ka fɛn tɛ yan yɛrɛ pour an ka ye fo n'a kɛra télé film mana bɔ voilà donc yɔrɔ dɔ bɛ yen o ye facteur fɔlɔ ye filanan ye mun ye éducation vraiment a jɛngɛra an bolo parents ta bɛ yen a da ser'o ma effectivement a ye min fɔ o ye tiɲɛ mansaw ka éducation tiɲɛna an bolo parce que ni éducation les parents sont les premiers facteurs ou acteurs de la protection de l'enfant olu de kan ka den kɔlɔsi n'a bɔra ni fɛn min ye kɛnɛma a bɛ développer a bolo mais n'a koronna so kɔnɔ a da la a bɛ étouffer an man ka sisa dɔn yɛrɛ kuma tɛ ko k'a min an b'a ye k'a fɔ nin décision in kɔfɛ san 1 san 2 fo san 5 an bɛ san 10 kɛ sisa a bɛ nagasi de ka taa fɛ a ko bɛ nagasi ka taa fɛ a tɛ jama mais n'an y'a sigi k'a to yen a décision dɔ ma ta a bɛ installer a bɛ temps sɔrɔ et puis espace a b'a sɔrɔ bon fɛn min n'i delila la ko k'a déraciner a ka gɛlɛn même mun sigilen filɛ arayida la n'u bɛ ɲɛnaminifɛn ta diɲɛ ko bɛɛ kɛra pour que ka yen bila u ye temps ni espace sɔrɔ k'u sigi donc f'an k'o yɔrɔ lajɛ kunta sisa ye fɛn dɔ ye n'i ye drogue ta k'i b'a définir i bɛ sisa y'a kɔnɔ les caractéristiques de la drogue sisa b'a kɔnɔ n'i ye stupéfiant ta k'i b'a définir i bɛ sisa y'a kɔnɔ psychotrope n'i y'a ta k'i b'a définir i bɛ sisa y'a kɔnɔ psychotrope ye produit chimique de qui agit sur le système nerveux sisa ye produit chimique de don mélazine a bɛ produit chimique de don i m'a faamuya sisa composé len don ni mélazine ani tabac de o faralen ɲɔgɔn ma o bɛ wele ko tabamel donc ka tila ka arôme k'a la o bɛ min wele arôme de o ye 2% dɔrɔn de mélazine o ye 70% ye dɔ in ye 28% ye mais arôme kasa o bɛ tugu min nɔfɛ o ye 2% ye a tɔ ye produit chimique ye donc caractéristique fɛn fɛn bɛ drogue la a dɔ bɛ sisa la stupéfiant o fana bɛ agir système nerveux kan ce qui est toxique produit fɛn fɛn qu'on appelle ça toxique o ye stupéfiant ye sisa c'est purement toxique produit cancérigène b'a la i y'a faamu a mana au fil du temps a bɛ cancer développer ou bien a bɛ contribuer ka cancer développer étude dɔ y'o yira Tunisie
olu n'u ye surakaw ye ka tɛmɛ anw kan olu yɛrɛ bɛ k'a kɔn bi c'est réglementé là-bas donc moi je pense que drogue ye fɛn dɔ ye a caractéristique ye mun ye fɛn o fɛn n'a b'i ka humeur comportement n'a b'a modifier k'i bila yɛrɛ la ou bien k'i lafiya a b'i bɔ cogoya normal la o de ye drogue ye an kana définition ye ɲɛ dɔ jan dɛ o de don donc sisan minɛw yɛrɛ b'a dɔn n'u y'a min a bɛ min k'u la u b'a dɔn i y'a faamuya et en plus de ça 10% o de bɛ alcool kɛ dagani in kɔnɔ 10%. Vous profitez de la utiliser à nos faits. An y'o de fɔ sisa ye donda de n'i ma taa dulɔ min na siraba fɛ i bɛ taa jouer min siraba fɛ ou bien en tout cas i bɛ taa don sigarati min siraba fɛ sisa o de 64% o ye sira kolon dɔ ta à travers la sisa an den n'an dɔgɔninw de don ayiwa an ma décision ta an ye société civile ye mais a diyara anw ye a bonyara anw ma ayiwa effritement de l'autorité yɔrɔ la ni yɔrɔ in na moi je pense que parents an kan ka fara gouvernement kan ka faamuyali di halisa an ka taa sensibilisation fɛ degré bɔra ou bien arrêté bɔra an ka ɲɔgɔn na sensibiliser denmisɛnninw la faamuya k'a fɔ u yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ nin de la 28% min ɲi tiɲɛnen don a man dɔgɔ dɛ min kɔnɔ fɛnw tiɲɛnen don bi a dun ne t'an anw bolo mais don ne bɛ faamaw de bolo parce que ministère de la santé service technique de b'ale bolo à travers les pays olu de b'a remonter a fana b'a banba o de kan o de ale ɲa n'a tulo ye ka sɔn ka décision in ta i y'a faamu voilà ayiwa d'accord Fatou an bɛ taa ɲɛfɛ ayiwa a bɛɛ lajɛlen y'a kɔn fɔ sisa kɔni sisa man ɲi a kan ka bila mais n'a bɛ bila fɛnɛ bilacogo kan ka ye a la surtout an bɔra k'a fɔ ni bolo fununa a bɛ d'a tigi kun denmisɛnninnakaw de ka ca a mini na wa denmisɛnninnakaw de fɛnɛ b'a feere lajɛrɛ k'a fɔ a kɛra sababu ye ka emploi dɔw créer donc ni kuma dɔ ni degun sera denmisɛnninnakaw ma u ɲɛ bɛ ci u ka association ma ni o ye CNG ye ayiwa an minnu ye CNG mɔgɔ a ye hakilina jumɛn kɛ nin ko in a kan ka se ka accompagner cogo jumɛn surtout minnu bɛ a feereli la ale minnu b'a mini na parce que n'a ma accompagner kuma dɔw la a bɛ kɛ i n'a fɔ drogue bɛ cogo min mɔgɔ b'u dogo k'a kɛ a ka hakilina ye jumɛn ye o ko kan. Bon, i ka o ɲininkali fana diyara n ye. Bon, pour le moment CNG la an ma réunion kɛ an ma ɲɔgɔn ye kɛ ka sigi a la fɔlɔ mais a ko kumaw kɔni bɛ sen na donc o ɲɔgɔn ye bɛ ɲɛmɔgɔ ka yamaruya kɔnɔ n'o y'an bɛɛ ka ɲɛmɔgɔba ye donc don n'a nataw la n hakili la an bɛna sigi a kan parce que degun mana denmisɛnninnakaw sɔrɔ o degun ye anw ka degun ye an bɛ sigi a kan an bɛ jɛ ka hakilinaw di donc hakilina ba minnu bɛ bɔ o la hakili la olu hakilinaw kan ka se mɔgɔ minnu ma an b'a se olu ma donc o de bɛ n bolo o kuma la sinon an ma disposition kɔni ta fɔlɔ pour le moment. Parents fɛnɛ ka niveau ye an de y'an kuma fɔ ka tɛmɛ an y'a ye avec la cigarette tuma dɔw i b'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ cigarette min mais tuma dɔw u b'u dogo parents na u b'a min parents caman tɛ bɔ a kalama hali dɔw bɛ cigarette min na ni parents nana u b'u dɛn k'a dogo tɛgɛ kɔnɔ mais sisa la i mana bɔ presque carré o carré kɔnɔ n'a fɔ télé ni gɛrɛn na cogo min na a kɛra ten gɛrɛn yɛrɛ tɛ ja bilen ni sisa tɛ mais parents fɛnɛ sera k'u sigi k'a ye fɛn kolon don cogo min na k'a to denmisɛnninw bolo o ma denmisɛnninw sera ka parents la convaincre cogo don sira fɛ. Kunta denmisɛnninw sera ka parents la convaincre tɛ o an ye fɛn min f'i ye marako in dɛ o marako in de don sinon ne ni e kɔni a ka ca Ala fɛ hali ni i kɔrɔyara ni ye siba tɛ mais anw ka denmisɛnninya la anw fana fitinin anw tun bɛ fɛn min dɔn o ye jekala de ye quoi o ye jekala de ye i b'o ta i bɛ tasuma k'a la bon ni bangebaga yɛrɛ o y'i bolo fo k'i sa i t'o sen fila parce que a bɛ ye dɔrɔn e bɛ fɛ ka kɛ cigarette mina de sisa in dun ka jugu ni cigarette yɛrɛ ye bangebaga caman de bɛ yen Mali in kɔnɔ yan minnu yɛrɛ bɛ wari d'u den ma ka taa sisa san bangebaga caman ka wari fana bɛ taa sisa in sanni na ka sɔrɔ u yɛrɛ t'a kalama denmisɛnninw tɛ baara la o u bɛ fɛn min kɛ k'a jeni n'o ye ko charbon u b'o san cogo di n k'a bɛ san ni wari de ye u bɛ wari bɔ min u b'a fɔ a da yɛrɛ ka gɛlɛn u bɛ taba min san ka k'a sanfɛ o bɛ bɔ min n ko o bɛɛ ye nafolo de donc ni somɔgɔw m'a d'u ma c'est que den bɛ taga manamana ko wɛrɛ de kɛ ka nafolo sɔrɔ sira jugu fɛ donc sisa in yɛrɛ de a ɲɛjugu n'a ɲɛɲuman yɛrɛ de si ma ɲi quoi Kunta donc bangebaga ninnu bolo bɔra mara kɔrɔ kosɛbɛ o de ye an seni ma
bolo bɔra mara kɔrɔ kosɛbɛ o de ye an se nin ma d'accord sinon i yɛrɛ ka da la denmisɛnninw bɛ sigi u bɛ nin waleya sugu kɛ e b'u ye fana ka tila ka tɛmɛ u la ten kuma tɛ kɛ e t'a fɔ ko u kana sigi ka da la bilen ou bien n tɛ fɛ ka nin ye n ka da la bilen donc o kɔni o ye fɛn ye fɛn min tɛ an si ka laɲini cɛ fara muso kan bi bɛɛ b'a kɛ an ka ɲɛnajɛ kɛyɔrɔw caman na olu bɛɛ kɛlen don a feerebagaw ye olu bɛɛ kɛlen don a feerebagaw ye o de la décision min kɔni taara ka a mini jɔ a feereli jɔ a n'a ladonni jɔ jamana kɔnɔ an bɛ décision in soutenir kosɛbɛ mais an b'a f'u ye a miyɔrɔw dɔnnen miyɔrɔbaw dɔnnen don feereyɔrɔbaw dɔnnen don kɛbagaw dɔnnen don donc a kana kɛ an bɛ hakilina ta dɔrɔn ka an sigi ten u ka nin ko lase f'a dan na ni nin ko lasera f'a dan na a ka ca ala fɛ mɔgɔw bɛ k'a fɔ an ka nin fana sigɛrɛti jɔ an ka nin fana jɔ hakilinaw bɛ se ka miiri ka taga o fana sira kan ni kelen de ɲɛna mais i tɛ se ka kelen expérimenter e ma kilo la fɔlɔ k'a fɔ ko i bɛ a jɛnsɛn a bɛɛ la o tɛ se ka kɛ ne hakili la o bɛ baara sumaya dɔɔnin. d'accord ayiwa monsieur Samake ko décision tali ye fɛn dɔ ye a lawaleyali fɛnɛ o ye fɛn dɔ ye surtout an bɛ Mali min yɛrɛ kɔnɔ kuma caman décision caman bɛ ta i b'a sɔrɔ a lawaleyali bɛ gɛlɛya ayiwa nanzaraw ko ten ko mieux vaut convaincre que de vaincre ayiwa ni décision in a bɛ se k'a lawaleya cogo jumɛn na. Kuma in c'est tout à fait vrai parce que souvent ça ne sert à rien ka décision dɔ ta n'a tɛ se k'a appliquer ou bien n'i t'a appliquer nka anw yɛrɛ dalen don a la k'a fɔ solution bɛ sɔrɔ décision in appliquer la niveau dama dama na a niveau fɔlɔ ye min ye décision in taara jɔn kama denmisɛnninw a taara mun kama k'u protéger contre quoi ɲɛnaminimafɛn ayi n'o ye shisha ye n'i y'a ta a bɛ dankari ka adamadenya la parce que a b'i ka kɛnɛya nagasi donc ni mansaw y'o faamuya denmisɛnnin mun b'a la olu yɛrɛ kan ka se k'u yɛrɛ sɔn hakili la ka se ka décision in appliquer faamuya mansaw fana kan ka se ka sɔn ka gouvernement dɛmɛ décision in appliquer la niveau application niveau wɛrɛ jumɛn bɛ yen mun ye bolonɔ bila gafe in na ministre mun y'u bolo bila la i n'a fɔ ministre de l'économie de l'industrie ministre des finances i mana ye a donna jamana kɔnɔ a donna sira dɔ de fɛ o moi je pense que produit de don kɔrɔlen a tun bɛ dédouaner ka don ni mana fɔ ko k'a dan alors ne hakili la k'a fɔ donni yɛrɛ fɛ o bɛ kɛ gɛlɛya parce que o bɛ jɔ n'a ma se ka don n'o de fɔ san 5 san 10 dɔɔni dɔɔni a bɛ tunu de donc décision yɛrɛ b'a yɛrɛ appliquer mais o t'a bali k'a fɔ ko des foyers de résistance olu ti bɔ a la i b'a ye k'a fɔ parce que ko kɛra cogo cogo bɛɛ t'a faamuya ɲɔgɔn fɛ awa dɔw tɛ sɔn k'a labato donc foyer de résistance bɛ yen taalen ɲɛfɛ olu fana bɛ kɛ parce que n'i ma mɔgɔ sɔrɔ ni min b'a min progressivement i ma minɛn sɔrɔ k'a min progressivement i ma produit yɛrɛ sɔrɔ k'a min ne hakili la k'a fɔ fɛn in i b'a bila donc décision yɛrɛ b'a yɛrɛ appliquer ko tɛ o de kama anw fan fɛ an ko halisa an bɛ sensibilisation kɛ ka faamuyali di mɔgɔ ma parce que an yɛrɛ dalen dɔ la k'a fɔ tile kelen tɛ donc dɔɔni dɔɔni do an dalen dɔ la san 3 san 4 san 5 bɛ dafa tuma tuma a ka ca ala fɛ minnu tun b'a min peut-être n'an ye 50% sɔrɔ 80% ou bien 90% olu ka bɔ minni na an bɛ se k'a fɔ n ko alihamudulilayi an yɛrɛ dalen dɔ la k'a fɔ to alors min stratégie wɛrɛ bɛ faamaw bolo k'o appliquer alors mɔgɔ t'u ka gundo dɔn parce que répression de bɛna kɛ kɔfɛ anw ta ye sensibilisation ye mais olu fana bɛ se k'a daminɛ répression na donc o ye fanga ye o daliya b'olu de bolo n kɔni dalen don a k'a fɔ application kɔni bɛ kɛ ministre wɔɔrɔ tɛ sigi k'i bolo nɔ bila fɛn na o tɛ ko gansan ye. d'accord ayiwa d'accord o b'a to an bɛna question labanw na monsieur Dante ayiwa ko i y'a fɔ CNJ kɔnɔ an ma sigi fɔlɔ ka lajɛ k'a kan mais an minnu bɛ yen nɔ n'an yɛrɛ ye population ye ko anw ye tɛ a minbagaw ye maintenant minnu b'a min an jɔyɔrɔ bɛ se ka jumɛn ye o ko la parce que n'a bɛɛ tora i n'a fɔ par exemple polisilakaw ma o fanga tɛ se dɛ n'i ye quartier ta k'a lajɛ commissariat min bɛ quartier kɔnɔ i b'a sɔrɔ a tɛ se ka o quartier yɛrɛ dɔrɔn bɛɛ lajɛlen lase kuma tɛ ka se quartier wɛrɛ ma hali an filɛ quartier min na n'o ye Mayembugu i b'a sɔrɔ commissariat tɛ yan commissariat bɛ Sogoniko Sogoniko yɛrɛ gansan fɔlɔ ka bon 7e ma kuma tɛ ka quartier wɛrɛw fara a kan ayiwa an minnu bɛ sigida kɔnɔ n'an t'a minbagaw ye an ka jɔyɔrɔ bɛ se ka jumɛn ye décision appliquer la. bon bɛɛ de jɔyɔrɔ bɛ décision appliquer la
i komi n balimakɛ y'a fɔ cogo min répression ne hakili la o tɛ a solution ye parce que fɛn min don a warala ka ban donc pour que ka éradiquer ka bɔ an senkɔrɔ a bɛ taa ni kumaɲɔgɔnya ni bilasiraliw de ye a yɛrɛ ye sensibilisation ni fɛn minnu fɔ ne hakili la olu de kan ka caya kosɛbɛ et puis an yɛrɛ ka miirinaw bɛna taga olu réflexion de la kosɛbɛ minnu b'a min k'u la sensibiliser u bɛ se ka bɔ a la u yɛrɛ ye cogo min parce que n'i nana n'a ye répression sira fɛ sisan a quantité min b'an ka jamana kɔnɔ hakili la n'i taara ni répression sira ye dɔrɔn a bɛ kɛ marché noir ye a bɛ kɛ fɛn ye fɛn minnu mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn déjà u b'a sɔrɔ cogo dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama mais sensibilisation a tigi bɛ bɔ a la a yɛrɛ ye de a bɛ diya ye a bɛ bɔ a la a yɛrɛ ye ne hakili la o solution in de bɛ an dɛmɛ o solution de bɛ hali jamana marabagaw dɛmɛ bi an bɛ yɔrɔ min donc ko in bɛ se ka jɔ cogo min bɛn kɔnɔ kumaɲɔgɔnya kɔnɔ ani ɲɔgɔn lafaamu kɔnɔ ne hakili la n'an y'o sira in ta a ka ca ala fɛ an bɛ taa san 2 sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ a b'a sɔrɔ jaabi ɲɛnɛman dɔ bɔra fɛn in na an bɛɛ bɛ se ka an disi gosi ni jaabi min. Ayiwa d'accord monsieur Samake association bɛ aw minnu bolo ka ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛ ayiwa aw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye nin ko in appliquer la. Ina an bɛ jɔyɔrɔ ye kelen an bɛ se ka dɔ exemple la sensibilisation d'accord komi a fɔra dɔw ye ko kalo wɔɔrɔ b'u bolo jan'o cɛ o ye bitigitigiw ye bitigitigiw ni clubw u k'a lajɛ janni kalo wɔɔrɔ in ka ban u ka fɛɛrɛ kɛ sisako la alors mɔgɔ si t'i sigi ka nin lajɛ an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan min se ye min ye surtout jeunesse ka jɛkulu CNT ninnu organisation de jeunesse mun bɛ yen o jɔyɔrɔba bɛ nin na même au conseil ninnu filɛ nin bɛɛ lajɛlen jɛkulu fɛn o fɛn organisation fêtière a bɛɛ lajɛlen surtout syndicat den ye jɔn ta ye den ye bɛɛ de ta ye den ye bɛɛ de ta ye ou bien i yɛrɛ bɔra denmisɛnninya la an bɛɛ bɔra denmisɛnninya la ou bien den b'an bolo dɔgɔnin b'an bolo moi je pense que nin ye c'est une interpellation de façon générale malien bɛɛ de kan ka jɔyɔrɔ fɛngɛ nin ko in na i m'a faamuya i bɛ jɛkulu la i tɛ jɛkulu la bi bi in na aw bɛ ka nin émission min kɛ nin ye tan c'est une grande contribution a bɛ kɛ sababu ye dɔw b'a faamuya mun tun b'a faamuya mun hakili la ko diyagoya de don n ta ye n yɛrɛ mɛn olu bɛɛ bɛ fɛn faamuya la k'a fɔ i yɛrɛ ka kɛnɛya de bɛ kala kisi i y'a faamu bɛɛ ka lajɛ i jɔyɔrɔ i bɛ se ka min kɛ i k'o k'a la k'ala k'an kisi an ka taa bara de fer la denmisɛnninw ni faamaw cɛ ou bien commerçants ni faamaw cɛ an ka lajɛ an k'o bɔ a la an bɛɛ de maliyɛn ye n'an ko mali kura souvent an ka sigi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mun bɛ yen n'u u b'a dɔn k'a fɔ a kɛcogo man ɲa faama bɛ yan olu de kama awa i kɛra cogo o cogo i kɛra baarakɛda fɛn fɛn na i ka faama correspondant dɔ bɛ yen commerçants ka ministre bɛ yen industriels ka ministre bɛ yen donc u ka sigi ka kuma u ka ɲɔgɔn faamuya mais an kana résistance kɛ nin ko in na d'accord parce que mali tɛ jamana fɔlɔ ye min y'a interdit Maroc ye suraka jamana o y'a réglementé yɔrɔ bɛ yɔrɔ la a tɛ min ye Tunisie ye suraka jamana o y'a interdit Rwanda y'a interdit complètement an kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ Guinée 2001 o y'a interdit Guinée y'a interdit donc mali tɛ jamana fɔlɔ ye fɛn fɛn b'a interdit b'a kɛ a da sababu dɔ de kan an ka to o sababu kɔfɛ i y'a faamu donc n'an y'a faamuya ka ɲa baara bɛ nɔgɔya d'accord an bɛ dugawu kɛ ala k'a nɔgɔyali ɲuman ala k'u d'an bɛɛ lajɛlen ma d'accord ayiwa d'accord bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ fa donc an jɔyɔrɔ fana ka se ka sensibilisation kɛ an y'o baara daminɛ ka ban o b'a to an bɛ message laban di aw ma waati kɔni ale dafara ka ban monsieur Dante an ka daminɛ e la dernier message ok kumakan laban min bɛ ne bolo o ye ka aw yɛrɛ fo fɔlɔ ni émission initiative la surtout wagati min ni malidenw yɛrɛ mago bɛ kunnafoni na a fɛn min kan donc ka lamɛnibagaw bɛɛ fo lamɛnli ɲuman na ka jamana marabagaw fana fo décision in tali la ka dugawu don kɛ ala ka décision in appliquer bɛn ni keleya kɔnɔ ka sɔrɔ maliden fanba ma degun sɔrɔ a la amina ya rabbi ayiwa monsieur Samake donc dakuru ɲɛ laban vraiment kunta an b'aw yɛrɛ fo fɔlɔ coordinateur an b'aw fo ka sababu kɛ actualité n'a kɛcogo ye ni sanu y'a dɔn kuma tɛmɛ zera ka fisa n'a ye an bɛ foli kɛ faamaw la an ye organisation ye an ye nin kɛlɛ daminɛ ça fait des années ala y'a kɛ bi latigɛra kunun mun tun b'a a kɔnɔla la o tun b'a faamuya bi
kala jɛ u k'a faamuya nin y'an bɛɛ de kungo ye maa o mɔgɔ ni bɛ ni den b'i bolo dɔgɔnin b'i bolo balimamuso b'i bolo denmisɛnninya la u k'a faamuya den dɔgɔmanin dɔw bɛ yen u bɛ bɔ ekɔli la ka taa so don o don u bɛ tɛmɛ sisa minnaw la an k'an hakili to olu la an kana daminɛ an yɛrɛ la mɛ an k'a lajɛ tɔw ka hɛrɛ an k'o fana jateminɛ denmisɛnnin minnu tɛ kodɔn i bɛ bɔ ekɔli la ka taa i segintɔ i bɛ sisa ye o tɛ sisa dɔn kojugu ye dɛ donc an k'an hakili to la an kɔni an ka foli bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye sisa in décision ta an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini application in na awa mun ko k'u tɔɲɔna a ko la an b'a ala deli ala k'a faamuya ko ɲuman don olu ma an maliyɛn damaw de don an ka lajɛ ni hakili ye an kana dusu bila hakili ɲɛfɛ hakɛtɔ bɛ ni ka sara lamɛn ayiwa Oron TV tɔgɔ la an fɛnɛ ka foli de ka d'aw bɛɛ lajɛlen ma ka sɔn ka na hakilina di jamana kunkanko la donc o ye baara ye mais a bɛ fɔ baara min na an bɛ an filɛbaaw ladɔnniya an ka bi baro bolila shisha interdit min kɛra Mali kɔnɔ an ka baro bolila o kan a ko hakilina kɛra cogo jumɛn na u y'u hakilina di o kan ale ni a bɛna appliquer cogo jumɛn na donc u y'u hakilina di o fɛnɛ kan an ka bi maa welelenw kun ye Ousmane Dante n'ale ye conseil communal de la jeunesse commune 6 ale y'o ɲɛmaa ye maa welelen filanan ale ye Sidi Mohamed Samake président de l'association Mali sans drogue a ni ce a ka wele jaabili la an b'a fɔ ko ka an bɛn jɛmukan ɲɔgɔn wɛrɛ ma an bɛ an filɛbaaw fɛnɛ ka foli d'aw bɛɛ lajɛlen ma a ka ɲana ka laban ka dugawu kɛ Mali ye an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ ala ka jisuma kɛ a fura ye ala ka lakana sabati Mali kɔnɔ ala ka bɛn ni kelenya sabati Mali kɔnɔ régie la Orokia Fane kun bɛ yen fo ka taa se Mali jankuma ma an b'a fɔ k'an bɛn jɛmukan ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam